Bonjour, donc voici le cours du pyramide et du cône de révolution. Donc on va commencer par quelques rappels des années précédentes. Donc on a déjà vu les surfaces de quelques polygones et leurs pyramides. Donc par exemple on a triangle, rectangle, losange, trapèze, etc. Donc ديجا شفنا في السنوات اللي فاتوا شفتو في الابتدائي المساحات والمحيطات ديال بعض الأشكال الاعتيادية qu'on va l'utiliser pour calculer les surfaces latérales et la surface totale. دونك هنايا غادي نستعملو هاد المساحات باش نحسبو المساحة الجانبية والمساحة الكلية ديال بعض المجسمات. Donc aussi dans l'année dernière, dans la première année collégiale, on a vu quelques solides. Donc شفنا بعض المجسمات تعرفتوا على بعض المجسمات في l'année précédente. Par exemple, vous avez vu donc ركزنا على جوج اللي هما le prisme droit donc المنشور القائم. Donc le prisme droit donc c'est un solide. Donc كنا شفنا بلي c'est un solide هو عبارة عن مجسم qui a deux bases superposables عنده جوج ديال عنده قاعدتين قابلتين للتطابق et il a un hauteur. دونك عنده ارتفاع بالنسبة للقاعدة ممكن تكون على شكل مثلث ممكن تكون على شكل مستطيل أو مربع وفي حالة كتكون دائرة ماشي مضلع حيت كتكون دائرة دونك سي ان سيلندر دو ريفولوسيون دونك هو الأسطوانة القائمة. دونك شفنا هاد المجسمات شفنا لو باترون ديالهم اللي هو النشر ديال هاد المجسمات هنايا لو باترون d'un prisme droit et voici le patron d'un cylindre de révolution et on a aussi vu les formules le volume et de l'air latéral. Donc بالنسبة le volume d'un prisme droit donc بالنسبة toutes les formes اللي عندنا هنايا toujours on calcule l'air de la base مساحة القاعدة multiplié par le hauteur مضروبة في الارتفاع. بالنسبة للبيريمتر دونك إلا بغيت نحسب المحيط دونك إلا بغيت نحسب l'air latéral المساحة الجانبية دونك je calcule le périmètre de la base المحيط ديال القاعدة محيط القاعدة مضروبة في الارتفاع كيعطيني المساحة الجانبية أولا كاينة طريقة أننا نديرو مساحات كل وجه ونجمعوهم يعني مجموع مساحات الأوجه الجانبية. وإلا بغينا نحسبو l'air total la surface totale donc غادي نديرو la surface latérale plus la surface de la base fois 2. إلا بغينا نحسبو المساحة الكلية غادي نديرو المساحة الجانبية ونضيفو ليها مساحات القاعدتين أولا القاعدة مضروبة بجوج حيت عندهم نفس المساحة لأننا قلنا قابلتان للتطابق superposables. La même chose pour le cylindre donc بالنسبة للcylindre déjà شفتو بلي le volume la même chose l'air de la base fois la hauteur. في هاد الحالة la base c'est un cercle donc pi fois r à la puissance 2 r c'est le rayon et puis donc كديروها في la calculatrice تقريبا 3,14. بالنسبة l'air latéral la même chose périmètre de la base fois la hauteur. donc بالنسبة لهاد السنة pour cette année on va voir la pyramide et le cône de révolution. المجسمات الجديدة بالنسبة لهاد السنة هما la pyramide الهرم et le cône de révolution مخروط الدوراني اللي نقدروا نعتبروه حالة خاصة ديال الهرم. donc un pyramide c'est un solide مجسم composé d'une base de forme polygone كيتكون من قاعدة على شكل مضلع ممكن تكون بحال هاد الحالة rectangulaire عبارة عن مستطيل ممكن تكون مربع ممكن تكون base triangulaire على شكل مثلث. donc et d'une face latérale triangulaire ayant un sommet commun le sommet de la pyramide. donc بالنسبة les faces ديال هاد البيراميد الأوجه الجانبية هي عبارة عن مثلثات كلهم ce sont
donc triangulaires وعندهم donc ayant un sommet commun كيشتركوا في واحد الرأس اللي هو le sommet de la pyramide اللي هو الرأس ديال هاد الهرم. Donc la même chose pour le cône de révolution, donc c'est un solide هو عبارة عن مجسم كيتكون من واحد لا base la forme de disque القاعدة تاعو عبارة عن قرص وكيتكون من واحد الرأس donc le sommet situé sur la perpendiculaire en son centre au disque de la base. Donc إلا درنا المسقط العمودي donc هذا الرأس بالضبط il est situé كيتموضع بحيث المسقط العمودي ديالو غادي يكون هو le centre ديال هاد le cercle. Voilà donc بالنسبة la troisième partie c'est la formule du volume. Donc là شفنا la description هنايا راه شفنا la description ديال هاد les deux ديال هاد les deux solides. دابا غادي نشوفو la formule ديال le volume. Normalement هضرنا على la surface latérale et la surface de la totale c'est la même chose. ثاني اللي بغينا نحسبو المساحة الجانبية غادي نحسبو المساحات الأوجه اللي هما مثلثات بغينا نحسبو المساحة الكلية غنزيدو ليهم مساحة القاعدة. دونك بالنسبة لا formule du volume بالنسبة للقاعدة ديال الحجم دونك عندهم نفس القاعدة اللي هي 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. دونك الثلث 1/3 مضروبة في مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. هذه هي القاعدة المهمة اللي خصكم تعقلوا عليها 1 sur 3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Et vous avez des exemples. Par exemple, l'exemple 1, calculer le volume d'une pyramide ABCDE dont la base est un rectangle ABCD. Donc هنايا القاعدة عبارة عن مستطيل هو ABCD. Donc الرأس هو E و H هو le centre ديال la base. Donc عطاونا الارتفاع H في تشود. وبالنسبة للقاعدة اللي هي ABCD اللي هو مستطيل عطاونا العرض والطول. العرض هو 4 سنتيمتر AB والطول هو BC في 5. دونك أنا باش نقدر نحسب الحجم غندير 1/3 مضروبة في مساحة القاعدة اللي هي الطول في العرض حالة ديال مستطيل. دونك الطول في العرض هي AB فوا BC اللي هي 5 في 4 والارتفاع اللي هو 9 دونك غادي تعطيني 60 سنتيمتر au cube. دونك هذه هي le volume ديال هاد la pyramide. Donc la même chose بالنسبة le cône de révolution. فقط هنا اللي كيتغير هو أنه القاعدة دائما كتكون عبارة على واحد le disque والقاعدة باينة هي P fois R à la puissance 2 P fois le rayon à la puissance 2. Derrière moi on va voir le patron ديال هاد لي solides. دونك النشر ديال هاد لي solides اللي كتستعملوه إلا بغيتو نتوما تنشئوا هاد المجسمات هادو. دونك إلا بغينا نديرو الإنشاء ديال المجسمات خاصني نبدا بالنشر. دونك voici le patron ديال le cône de révolution et voici le patron ديال la pyramide في الحالة فاش كتكون la base carrée وفي الحالة فاش كتكون la base triangle.